Hey, what's up guys, welcome back to my channel. So आज चाहिँ हामी निर्मल र श्रीसलसँग फ्र्याङ्कलिन फलमा जाँदैछु. So first video of the year अनि first hike of the year. So आज चाहिँ let me show you something bad. So आज चाहिँ मैले hiking shoe नै लाउन बिर्सेछु यार. So I have to do hiking on my Vans अनि अब म spike लाउँदैछु. So hopefully it works out. Ani Nirmal and Shrisal. What's up guys? You guys excited? Yeah, my battery is dead. Battery is dead. Alright guys, stay tuned. With a spike, bro, with spike. Alright, Vance my spike launday. Hopefully I can reach Franklin Fall with this van and spike combo. And get out of agadi जाँदैछ. We're crossing Vishnumati Pool of America. राम्रो रिभर रहेछ. आज मान्छेहरू पनि टर्न आइरहेछ. मान्छेहरू टर्न आइरहेछ. Cabin पनि रहेछ if you wanna rent out an Airbnb. Alright, here we go guys. Franklin Fall. Highway bridge पनि रहेछ. Icicles. केटाहरू फोटो खिच्दैछन्. हाइवे बनेकै माथि चाहिँ. र अब श्रीसलले ड्रोन उडाउनलाई छ. ड्रोन पाइलट, लेट्स गो. Alright, bye bye Franklin Fall. कस्तो लाग्यो केटाहरूलाई? रमाइलो लाग्यो? ब्रोलाई? है लास्ट चिज यार. Oh my god. ब्रोले ड्रोन उडाएको थियो. Alright, अब हामी चाहिँ तल फर्क्यौँ. फ्र्याङ्कलिन फल इजी हाइक. फनी थिङ चाहिँ के हो भने म पहिला आइसकेर चाहिँ थाहै थिएन. बिच बाटोमा पुगेपछि मात्रै थाहा भयो. अनि त्यही हो. सो तपाईँहरू यता नजिकै हुनुहुन्छ भने फ्र्याङ्कलिन फल चाहिँ आउनु. फ्यामिली, इट्स अ फ्यामिली ट्रेल. बच्चाहरू ल्याए पनि हुन्छ. तर स्नो टाइममा चाहिँ अलिक गाह्रो नै हुन्छ. केटाहरू अगाडि हिँड्दैछ. केटाहरू थाक्यो त. फेरि एक राउन्ड जाने हो कि निर्मल ब्रो? One more round. So thankfully Vans ले चाहिँ मलाई मजाले पुऱ्यायो. With combination of spike. धन्न trouble चाहिँ भएन. Alright, हाम्रो Nirmal bro is doing snow short put challenge. Let's do it. कति 100 yard. Alright guys, हामी चाहिँ finally पुग्यौँ parking lot मा. So almost 3 hours hiking, 7 miles trail. रमाइलो भयो Franklin Fall. Frozen चाहिँ हैन, frozen waterfall चाहिँ हैन पाएन, but it was worth it. So त्यही हो, first hike of the year, first video vlog of the year. Hopefully you guys had a good New Year as well. Happy New Year by the way. अनि केटा हो रमाइलो भयो त. बाई भन्दै यार अब. हो ड्याब ड्याब. Follow and subscribe. Hey bro, के अरे हाम्रो श्रीसलको पनि, he's a vlogger too. He makes very good video. अब description-मा पनि हाल्दिन्छु. Shrisal Rajkarnikar. Easy. Shrisal Rajkarnikar below. Link in description below. Bro पनि हाल्दिन्छु है म. Alright bro. Alright guys, त्यही हो. यति भन्दै बिदा माग्छु. See you next time. Cheers.